सर्वमस्यामिदं सर्वं सोमस्तोमता ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शिवाय नमः ओम महेश्वराय नमः ओम शंभवे नमः ओम विनायकने नमः ओम शेखराय नमः वामदेवाय नमः नानाविधा परिमलपत्र पुष्पाक्षदानुताः धूपदीपान्तरविदेशुद्धाचरणीयम् वामधाः नैवेद्यमहं करिष्ये यानोदान समान मध्ये मध्ये दीपानियाविधं सर्वं शोमस्तोमदाः ये ततो सर्वं शोमस्तोमदाः सरण्यमात्रमधो अपोनं सदा देवधियोदानि देवता ब्रह्मणाय उपहारणे एकदैवजमनाय आयुस्तेजो ददाति इति मङ्गलनीराजनम् अन्यथा शरणं नास्ति त्वमेव शरणं मम तस्मात् कारुण्य भावेन रक्ष रक्ष सांब शिव रक्ष रक्ष महादेव रक्ष रक्ष राजराजेश्वर रक्ष 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 स्वामी पढ़कर नमस्कार महादेवानुग्रह सिद्ध्यर्थामिदं सर्वं शुभमस्तु श्री महादेव बैडिपाल गोत्रोद्भवाय अलिगिरेड्डी प्रवीण रेड्डी नामधेया तस्य धर्मज्ञाः राजलक्ष्मी नामधेया दाता सह कुटुंबस्याः यजमानस्य अस्माकं कोण्डयांदरु अस्माकं सह कुटुंबस्याः अध्यायमानस्यः एततो सर्वं शोमस्तोमदा अर्चित प्रार्चितान् तस्याः च पण्डय मम सह कुटुंबस्य सबान्धवस्य सपरिवारस्य क्षेम धैर्य धैर्य अभिवृद्ध्यर्थं धर्मार्थकाम मोक्षादिकृतावल पुरुषार्थ सिद्ध्यर्थमस्य श्रीमन्महादेव सांब शिवदेवताः अभिषेचार्चन विधानेन पूजां करिष्ये ओम नमः शिवाय अध्यायमानस्यः इदं सर्वं शोमस्तोमदाः ओम नमो भगवते रुद्राय ओम नमस्ते रुद्रमन्य भवतो दिशमे नमः नमस्ते अस्तुधन्वने बाहुभ्यां ते नमः या दिश शिवतमा शिवं भगवदेनो शिवाशरव्याया तपतया नो रुद्रवदया या ते रुद्रशिवातनो रघोरा पापकाशिनी तया नस्तभाषन्तमया कृषन्तः विजाकशीः या विषं कृषन्तः हस्ते विवर्षस्तवे शिवां कृतदां गुरुमाहिकं ते प्रभिञ्जगतो शिवे नवजसा त्वा कृषाच्छावदामसे यथा नस्तर्वमिच्छगते यक्षकं समनः असतो अध्यभोजक्ताधमो दैव्योक्षको इष्टकाम्यार्थफलसिद्धिरस्तु सर्वं शुभमस्तु महादेवाय नमः ओम महादेव फलसिद्धिरस्तु।